Salut chers étudiants, on va entamer le quatrième chapitre, la combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. يعني هنا غنتطرقوا لاحتراق بعض المواد العضوية في الهواء. إذا بالنسبة غنحاول نوضح لكم شنو هي الكومبيسيون. لا كومبيسيون هي احتراق، وبالعربية كتسمى احتراق. والاحتراق ضروري توفر ثنائي الأكسجين. يعني الهواء يرى فيه ثنائي الأكسجين هو ديوكسيجين. إذا ضروري توفر ديوكسيجين. بالنسبة لاحتراق لي ماتيريو أورغانيك عندنا 3 كاتيجوري. عندنا 3 أصناف. أولا الصنف الأول هو لا سبستانس أنيمال، يعني المواد الحيوانية، منها لالين، هو معروف لالين هو الخيط، الكوير هو الجلد، الصوا هو الصوف، وبالنسبة ليفوار هو العاج. وعندنا لا دوزيام كاتيجوري هو سبستانس فيجيتال، يعني من صنف نباتي. عندنا أولا هو الخشب، عندنا لو كوتون هو القطن، عندنا الكاوتشو معروف. بالنسبة للصنف الأخير هو كيكون ارتيفيسيال، كيدار في بعض المختبرات. مثلا عندنا البلاستيك هو البلاستيك معروف، النيلون هو معروف، البابي هو الورق، الكارطون هو الكارطون. إذا هادو هو أول حاجة خاصكم تعرفوا شنو هي الكومبيسيون. إذا هو الاحتراق ديال بعض المواد اللي هما هادو في الأكسجين أو في ثنائي الأكسجين أو في الهواء. إذا هي أول حاجة. Premier paragraphe, la combustion du papier dans l'air. On a mis du papier avec une flamme. Il y a un entonnoir où il y a du sulfate de cuivre anhydre pour détecter de l'eau. Et on a l'eau du chaud pour détecter le dioxyde de carbone. C'est le début de l'expérience. On va aller à la fin de l'expérience, ce qui va passer. Vous voyez, après la combustion du papier, il sera du cendre au lieu du papier. Aussi, le sulfate de cuivre anhydre, la couleur initiale est blanche, mais après, il sera bleu, comme vous voyez, donc présence de l'eau, de vapeur d'eau. Aussi, on a trouble de l'eau de chaud. Ici, il y a du trouble, donc présence de dioxyde de carbone. Voilà l'expérience. On va passer pour lire ce qui va passer. Bon, pour la combustion du papier, on a vu l'expérience. L'observation, on va observer. Première chose, c'est une flamme jaune. Plus dégagement de la chaleur. Donc, quand il y a un dégagement de la chaleur, c'est une réaction exothermique. La deuxième chose, production de fumée noire déposée sur les parois du flacon. Donc, le papier contient des atomes de carbone. الرمز ديالهم هو سي. إذا بعد كتشوفوا هاد واحد الدخان أسود، هذا كيتسمى دخان أسود، إذا وجود الكربون في لو بابي. إذا بالنسبة هنايا فورماسيون، هادي فورماسيون دو لابيي قلت لها الضوء، يعني قطرات من الماء à l'intérieur des parois. Donc le papier contient de l'eau. إذا هنا غنقولو contient l'eau، ماشي contient l'eau mais contient des atomes d'hydrogène. Des atomes d'hydrogène. يعني H، الرمز ديالهم H. إذا هادي l'expérience. بالنسبة للإكسبيريونس المهم الأوبسيرفاسيون الثالثة،
l'eau de chaud يعني ماء الجير se trouble يعني يتعكر ماء الجير car présence du dioxyde de carbone هو CO2 هو ثاني أكسيد الكربون. Donc le papier contient du carbone, des atomes du carbone. الرمز ديالهم هما C. Voilà. Bon, la conclusion, la combustion du papier montre que le papier contient généralement يعني احتراق الورق يبين أن الورق يتكون من ذرات les atomes de carbone يعني الرمز ديالهم سي ذرات الهيدروجين يعني des atomes d'hydrogène. دونك لو بابي est une matière organique يعني مادة عضوية. بغينا نعرفو واش مادة عضوية ولا لا كنشوفو واش كيتكون هذيك المادة كتكون من الكربون ومن الهيدروجين. بطبيعة الحال راه كاينين مكونات أخرى بحال الأكسجين والكلور. نشوفو فقرة أخرى. Dans ce paragraphe, on va voir la combustion du plastique dans l'air. On a mis du polyéthylène dans une soucoupe. Il y a un entonnoir, comme vous voyez des gouttelettes d'eau, donc présence de l'eau. Et aussi il y a trouble de l'eau de chaud, donc présence du dioxyde de carbone. Voilà l'expérience. On va voir une observation. Bon, on va voir une flamme bleue qui sera jaune. Aussi, formation de la buée, c'est des gouttelettes d'eau, donc présence des atomes d'hydrogène. Des atomes d'hydrogène H dans le plastique. L'eau de chaud trouble due à la présence du dioxyde de carbone, donc présence des atomes du carbone C dans le plastique. La dernière chose, on voit présence d'une fumée noire, donc présence des atomes du carbone aussi. Bon, la conclusion, le plastique est une matière organique car il contient des atomes de carbone C et des atomes d'hydrogène H. Donc c'est une matière organique إذن مادة عضوية. Dans la prochaine séance, on va voir les dangers de la combustion des matières organiques.